सेनु बाबू ताऊ प्रवेश करबी सेनु काना कहिछ जे भगवान आखी खुली करी ई संसार के देखि करी धीरे धीरे बाबू ग्राम सब ग्रामे ग्रामे गुड़ बेगु रेखा देछि इन भाई तोर के ब्लड उठाबो एंता छे अरे स्थाना विसर्जन स्थाने रहिला भोला स्थाने रहिला स्थाना विसर्जन स्थाने रहिला अरे भिखारी जाए बगाई जीव भोला भिखारी जाए बगाई जीव भोला हो कुनु इटाके भी फुटली पुल्ला में कोई दूध हो गए इटा भी फुटली पुल्ला लगना बागे हाँ हाँ तो बिरझावा तो उस्ताद ने होता या पीले चली थिबा बाबू बाद्य जे आमे गुडे गुडे पायक ना बुझिलो प्रथमे भूमि तिष्ठन्ति स्थान देहि वसुंधरी वसुंधरी द्वितीय दंडवतश्चैव श्री गुरु परमेश्वर परमेश्वर जे प्रथमे भूमि तिष्ठन्ति जेन जगह ने बाबू आमे खड़ा हिजु ई मां में ई ताके पहला टिके स्तुति करबार কথা ना बुझिलु तार परे गुरु बोला शास्त्र कहजे भाई मुई नी कहबार एटा मोर घरे नी रखी ना बुझिलो आसबा से गुरुं को टिके डाकमा क्या बात ये पीले अद्य प्रणमी हम गुरु पाद जुगल सची सुत वंदित शत शत बार नमस्ते 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 नित्यानंद स्वामी सरग गोस्वामी नमो 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 बाबू बाद्य चली थिबा टाइम कम हमर काम बेसी बोला हमारा भारतवासी बाबू आर सखालु खायसु बासी जय दे चली थिबा बाबू बाद्य केना छे गुना धर्म से हाँ 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 तो नाचू था बोलचे हाँ हाँ वंटा दुलिया हो हाँ असो हाँ आइते आइते पड़ा में हम गुरबाद जुगालम गुरबाद जुगालम गुरबाद जुगालम सतसुता बंदे तो सतसुता बंदे तो सतसुता बंदे तो सतसुता भारत नमस्ते नमस्ते नित्यानंद स्वामी सद्गुरु स्वामी नमो 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 खूब बेल तुम्हें प्रश्न पजरा पुजरी हेलो हाँ हाँ कीर्तन टा काटे भाई बुझवार चेष्टा करो जे आज्ञा प्रश्न पजरा पुजरी गायक एवं से गायक ही जोन हाँ हाँ हमर बाहक मन करटाइला हाँ जे पिले एन्ना शोभाती हाँ आमे काई ज्ञान दमा हाँ हाँ शोभार आशीर्वाद हमर ऊपरे थाउ हाँ जे आज्ञा मोर कहबार यथार्थ इटा हाँ जे हमर नारी माने देखबे मारो जेते बेले कथा पड़ी छे हाँ नारी मानकर किछि गुटे शिक्षा जिनिसते मय कहबार के चाहू छु हाँ हाँ जे भाई थोरे जदी सिंदूर पुछि देले मां माने विधवा हेसन ना बुझी पारु जो जेन दिनो तांकर पति मरि जायसन से दिनो विधवा हेसन सिंदूर पुछि देसन आ जेन दिनो मूड छुणासन तार माने मूड रेतासन बोलसन से दिनो फिर तो सिंदूर पूछा हेसी पूछी हेसी सिंदूर से सिंदूर के रक्षा करसी काहके देई करी से माने गाधी जासन आ तांकर सिंदूर पुछसन एही मोर बड़ भाई को
চারকি বাজা চারকি বাজা চারকি বাজা চার 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 হুজা আসো বতরা বতরে হুমা হো হুমা হো চারকি বাজা হুমা হো চারকি বাজা হুমা হো চারকি বাজা হে বাবা চাকা হে বাবা চাকা হে বাবা চাকা अरे काहे राम राम परी राजा नहीं अरे काहे सीता सीता परी सती नहीं काहे राम राम परी राजा नहीं আসিগলা বাদ্য हाँ हाँ মোর ভাই বজালে বাদ্য हाँ প্রথমে ভূমি দৃষ্টান্ত স্থান দেই বসুন্ধরী বলে ধরে ও আর গুরুଙ୍କୁ ডাকুছন हाँ हाँ পহলা ভূমি কে ডাকবো বলে কেন यस তুমি তো জিন মুই আগে জিমে বল মুই আগুলিয়া হানি বল हाँ 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 মুই মনা না করবা हाँ তোমার দিবা দিকে তেল দিলে মুই নাপু দিলি হেটা বেড়া जाइदे আসবা কেনতা केंता গুরুଙ୍କୁ ডাকিছন हाँ हाँ গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু দেব মহেশ্বর গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু দেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ हाँ 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 আসু তোমা কেনতা जाइदे এ বিয়ে আদ্য বন্দে শ্রী গুরু গোবিন্দ শত শত বার পদার বিন্দে पदार बिंदे মোটুনা কহলে কেনতা লাগুছে দেখো ভাই हाँ আর তুমি তো গালি হেলা মত কহুছো हाँ हाँ আন্ত জলদি জলদি খানি আন বুঝো छाड़ जल्दी जाइदे হেন্দা না হয়ে हाँ हाँ আদ্য বন্দে শ্রী গুরু গোবিন্দ শত শত বার পদার বিন্দে করুণালে দোষ বিনাশ हाँ हाँ তুমি ক্ষমা মাগব গুরু কে পহলা কিছু যদি মোর ত্রুটি দেখা দেবা यस হে গুরুজন গুরু মণ্ডলী हाँ हाँ মুই গোটে নিমিত্ত মাত্র ছোটিয়া কলাকার हाँ हाँ মোর যদি কিছু কলারে কিছু ত্রুটি দেখা দিয়ে यस সব হৃদয়ে ক্ষমা দেবা বলে আশা আর বিশ্বাস আজ্ঞা हाँ 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 আমি তো পরমার ফোন হয়েছে यस সরস্বতীর নাতি বিন হয়েছে आती नु हेसे वो একুরেট করি পারমা हाँ যেনটা বি কিছু ভুল হয়ে যাউতবা আজ্ঞা মানে ক্ষমা দেউতবে यस আ বলবা क्या बोलबा আদ্য বন্দে শ্রী গুরু গোবিন্দ শত শত বার পদার पदार बिंदे করুণালে দোষ বিনাশ हाँ हाँ सुरपति क्रमंति बाद्य प्रबंधे वाला क्या बात रे जाइदे समर तुम्हार खाता बाद्य बजाओ भाई हाँ 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 हंता खाता बाद्य बजाओ बोले तुम्हार हाथ तो किंद्रबान ने बजाबो के दिखले जाइदे हाँ हाँ असबा आउथबा अगर आज्ञाकर स्वामी आर बाद्य दे दउथमा तड़दड़े कर जाउथबा पूरा ए बिले पिला माने बो आउथबा केंदा केंता आलोचना करमा जाइदे हाँ हाँ ओहो माइक रो कथा ना कहो हाँ 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 कहाँ बोलছে जाइदे ओ हाँ 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 बेस जान मामो जल्दी जाते जल्दी जा हाँ 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 गुटे कथाटी कहबी रत छोट कथाटे अछि 1 सेकंड खाली कथाटे अछि बहुत कीर्तन हेलानो भाई बहुत लोग साहेब कलनो हेले एंदा भाषा यार सार कथा कीर्तन के भेके कइतिलो आज फास्ट पेंडाल छाती तो खाली हाथ दियो इटा बुगियार क्वालिटी भाषा यार सार के देबले ना होई भाई 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 कीर्तन बा छाड़
হ্যাঁ হ্যাঁ যাই দে নেনো বেশ হ্যাঁ হ্যাঁ দে দে যাই দে চটনি হ্যাঁ বলবা হ্যাঁ 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 নুয়েছে কা বলবা এ বিরা ওই এচিনজান পুরা দৌড়ি কি যাউছি কেনটা দে কেনটা মদর নিশা ছাড়ি বসলে হলো হ্যাঁ হ্যাঁ কানা উঠে দে কেনটা কুক্কা 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 করকে কুরকুরু মন্ডো কুস্তাড়ু কুক্কা 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 করকে কুরকুরু মন্ডো ডিস্টাড়ু ইস্টাড়ু ও এন্টে মামা ও এন্টে মামা যাই দে জলদি যাই দে কার ঘর রে আর কার ঘর রে ও ছাড় দে এটা সবে কয়সা বোঝাউছ আমি কেনটা লাগবাই তোতে পুরা খসি পাকা এই এটা কি চটি গড়ে জলদি যাই দে এ পিলে হামা হো চড়কি বাঁচাবো এ পিলে আ